अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सूरतुल अल अनफ़ाल मदनी सूरत हम शुरू कर चुके थे और हम इसका रिकैप कर लेते हैं आगे जाने से पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूली फ़त्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम व अतीउल्लाह वर रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनफ़ाल के मुतालिक पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि ये अम्वाले ज़ायदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। बस तुम लोग अल्लाह से डरते रहो और अपने बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त रखो और अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो अगर तुम मोमिन हो। सच्चे मोमिन तो वो हैं कि जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इनके दिल कांप उठते हैं और जब अल्लाह की आयत इन्हें सुनाई जाएं तो इनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ माल दौलत हमने उन्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए इनके परवरदिगार के यहाँ दर्जात हैं, बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जंग बदर के मौके पर हक के साथ निकाल लाया था। मुसलमानों को भी ऐसे ही निकलना चाहिए। हालांकि मोमिनों का एक गिरोह इस बात को पसंद नहीं करता था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हक के बारे में झगड़ा करते थे, हालांकि हक ज़ाहिर हो चुका था। इनका ये हाल था कि जैसे वो मौत की तरफ हाँके जा रहे हैं और वो मौत को आंखों से देख रहे हैं। और जब अल्लाह ने तुमसे वादा किया था कि दोनों ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारा होगा और तुम ये चाहते थे कि गैर मुसल्लह ग्रोह यानी जो काफ़िला था वो हाथ लग जाए, जबकि अल्लाह ये चाहता था कि अपने इरशादात से हक़ को हक़ कर दिखाए और काफ़िरों की जड़ काट कर रख दे, ताकि अल्लाह हक़ को हक़ कर दिखाए और बातिल को मिटा दे, ख्वाह ये बात मुजरिमों को नागवार हो। तो इन आयात में हमने माले अनफाल के सवाल से आयात शुरू की थी, लेकिन हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने जंग बदर का जिक्र भी यहाँ पे किया। यही टॉपिक अभी चल रहा है। इस यस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाबा लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। और जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हें जवाब में फरमाया कि मैं पै दर पै 1000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को भेज रहा हूँ। तो अरैश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। जब बदर के मुकाम पर दोनों लश्करों ने आमने सामने डेरा डाल लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुसलमान काफिरों के मुकाबले में तिहाई से भी कम हैं, निहत्ते भी हैं और सामान रसद भी मौजूद नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए एक खैमा नस्ब करने का हुक्म दिया, जिसे अरेश कहा जाता है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात अल्लाह के हुजूर दुआओं और आहो और जारी में गुजार दी, जैसा कि दर्ज हदीस से भी वाज़ह है। सईदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बदर के दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश पर नज़र डाली तो वो 1000 थे और मुसलमान 319 थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला रुख होकर दोनों हाथ फैला दिए, फिर अपने रब से फरियाद करने लगे। आपने इस तरह दुआ की, ए अल्लाह तूने जो वादा किया इसे पूरा कर। ए अल्लाह अगर मुसलमानों की इस जमात को तूने हलाक कर दिया तो फिर ज़मीन पर तेरी इबादत ना होगी। आप काफ़ी देर किबला रू होकर हाथ फैलाए रहे, यहाँ तक कि चादर आपके कंधों से गिर गई। इतने में सईदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए। उन्होंने चादर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर डाली, फिर पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिमट गए और कहा, ए अल्लाह के नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से आहुजारी करने में हद कर दी है। बेशक अल्लाह आपसे अपना वादा पूरा करेगा। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। ये सही मुस्लिम की हदीस है। आयत नंबर 10। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लितत्मइन्ना बिही कुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा अजीजुन हकीम। ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बतलाई कि तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं, वरना मदद तो जब भी अल्लाह ही की तरफ से होती है। यकीनन अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। तो इसमें फिर जो हमने पढ़ा आयत के अंदर फरिश्तों के नज़ूल के बारे में, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि एक मुसलमान एक काफिर के पीछे दौड़ रहा था कि इसे ऊपर से एक कोड़े की आवाज़ आई और सवार
की भी आवाज़ आई। वो सवार कह रहा था कि हैज़ूम ग़ालिबन इसके घोड़े का नाम था, आगे बढ़। इतने में इस मुसलमान ने देखा कि वो काफ़िर इसके सामने चित पड़ा है। इसकी नाक पर निशान था और इसका चेहरा फट गया था, गोया किसी ने इसे कोड़ा मारा। फिर इसका सारा जिस्म सब्ज़ हो गया। वो अंसारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सारा माजरा बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच कहते हो, ये फरिश्ते तीसरे आसमान से मदद के लिए आए थे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। दूसरी हदीस से पता चलता है, सईदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम है, अपने घोड़े का सर थामे हुए और इन पर लड़ाई के हथियार हैं। ये सही बुखारी की हदीस है। इन्हीं से रवायत है कि मुसलमानों ने 70 काफिरों को कत्ल किया और 70 को कैद किया। ये भी सही मुस्लिम की हदीस है। जैसे कि हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 125 में भी पढ़ के आ चुके हैं। आयत नंबर 11, इज़ युग़श्शिकुमुन नउआसा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुतहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतानि व लियरबित अला कुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम। और वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने अपनी तरफ से तुम्हारा खौफ दूर करने के लिए तुम पर गनूदगी तारी कर दी और आसमान से तुम पर बारिश बरसा दी, ताकि तुम्हें पाक कर दे और शैतान की डाली हुई निजासत तुमसे दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे कदम जमा दे। इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने पै दर पै रहमतें नाजिल फरमाई जंग बदर के मौके पर, जिनमें से एक का जिक्र इस आयत के अंदर है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उस मौके पर गनूदगी अता की, यानी एक ऊँग आई तमाम मुसलमानों पर। और आपको पता है कि ऊँग अगर 1-2 मिनट के लिए भी इंसान ऊँगता है, तो बाज़ औक़ात वो बिल्कुल फ्रेश होके उठता है। तो ये ऊँग अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर वहाँ मैदान जंग में, ऐन मैदान जंग में जो है वो दी। और सहाबा कहते हैं कि तलवारें हमारे हाथों से छूटती पड़ रही थीं। और दूसरी चीज़ बारिश बरसा दी, क्योंकि बदर का जो मकाम था, मुसलमान ऊंचाई पर थे और काफिर नीची सतह पर थे। तो ऊंचाई पर होने की वजह से मुसलमानों को जो बारिश बरसी, तो इससे उन्हें वज़ू के लिए और पीने के लिए पानी में असर आ गया और उनके अंदर एक ताज़गी का एहसास हुआ। और वैसे भी बारिश रहमत होती है। और जबकि काफ़िरों की तरफ यानी ये पानी कीचड़ बन गया, जिससे उनके कदम भी फिसल गए। तो शैतान जो है वो जो मुसलमानों के दिल में ये खदशात डाल रहा था कि पता नहीं अल्लाह की मदद आएगी, नहीं आएगी, तुम हार जाओगे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं इस आयत के अंदर कि अल्लाह ने तुम्हें बारिश अता की ताकि अल्लाह तुम्हें पाक कर दे और शैतान की डाली हुई निजासत तुमसे दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत करे, तुम्हारे कदमों को जमा दे, क्योंकि दिलों में शैतान वसवसे डाल रहा था। आयत नंबर 12, और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि अगर कोई अगर यानी अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्तों के बगैर भी तुम्हारी मदद कर सकता था और तुम्हें कामयाबी से हमकिनार कर सकता था। और अगर फरिश्ते भेजकर मदद की भी तो इसकी मदद थी तुम्हें पहले मुतला करने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम कहीं अपने से 3 गुना काफरों का मुसल्लह लश्कर देकर हौसला ना छोड़ बैठो। ये इतला फ़कत तुम्हारा हौसला बढ़ाने और तुम्हारे कदम जमाने के लिए थी कि अल्लाह ने तुम्हें फरिश्तों के ज़रिए मदद दी और फिर अल्लाह ने तुम्हें ऊँग अता की, फिर अल्लाह ने तुम्हें बारिश भी अता की। आयत नंबर 12, इज़ युह्यी रब्बुकुम इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर रुअब फ़द्रिबू फ़ौक़ल अनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ला बनान। जब आपका परवरदिगार फरिश्तों को हुक्म दे रहा था कि मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ हूँ, लिहाजा मुसलमानों के कदम जमाए रखो, मैं अभी काफरों के दिल में रोब डाल दूंगा, बस तुम इनकी गर्दनों और हर जोड़ पर ज़रबे लगाओ। मुसलमानों की कुदरती वसाइल से मदद की गई। अब यहाँ से इन कुदरती असबाब का जिक्र शुरू हो रहा है, बिल आखिर मुसलमानों की फतह का सबब बने। और ये असबाब 4 थे। बिल अल्फाज़ दीगर इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की 4 तरह से मदद फरमाई। और और इस ज़िक्र से इस तरफ भी इशारा मकसूद है कि जब इस जंग में फ़तह के कुदरती असबाब का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, तो फिर तुम माले गनीमत पर तनाज़ा और कब्ज़ा कैसे कर सकते हो? ये तो महज़ अल्लाह की मदद से तुम्हें मैसर आया, लिहाज़ा ये माल अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के होना चाहिए। अल्लाह का रसूल जैसे चाहे इसे तक़सीम करे। हुआ ये था कि मैदान बदर में मुसलमानों के पहुंचने से पहले काफिर पहुंचकर एक पक्की ज़मीन पर अपना पड़ाव डाल चुके थे। और जो जगह मुसलमानों को पड़ाव के लिए मैसर आई थी रेतीली थी, बुलंदी पर वाक़या थी।
اور وہاں پر پانی نام کو نہیں تھا، اس کے بجائے گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ مسلمانوں کو ایک تو پیاس نے ستایا ہوا تھا، دوسرا وضو اور طہارت کے لیے بھی پانی نہیں مل رہا تھا، تیسرا سامنے کافروں کے مسلح لشکر جرار کو دیکھ کر سخت گھبراہٹ میں مبتلا تھے، اور شیطان طرح طرح کے وسوسے ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تمہیں خوراک تو درکنار، پینے کو پانی بھی میسر نہیں، پھر بھلا تم اپنے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اس حال میں اللہ کی مدد یوں مسلمانوں کے شامل حال ہوئی کہ رات کو زور سے بارش ہوئی، جس کے تین فائدے ہوئے۔ مسلمانوں نے بڑے بڑے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا، انہیں پینے اور نہانے دھونے کے لیے پانی میسر آ گیا۔ نیچے سے ریت جم گئی، جہاں پہلے قدم پھسلتے جا رہے تھے وہاں جمنے شروع ہو گئے، اور اس طرح وہ شیطانی وساوس سے بھی دور ہو گئے جو شیطان مسلمانوں کے دلوں میں ڈارا تھا۔ تیسرا، پانی کا ریلا جب بہہ کر کفار کے لشکر کی طرف گیا تو وہاں کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئے، اور یہ اللہ کی مدد کی پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جنگ کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر غنودگی طاری کری، جس کا یہ اثر ہوا کہ ایک تو بدن سے تھکاوٹ دور ہو گئی، دوسرا کافروں کی جو ہیبت ذہنوں پر سوار تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ تازہ دم اور تازہ دماغ ہونے کی وجہ سے ان میں چستی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری رات عریش میں اللہ کے حضور فریاد اور آہوزاری کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر باہر نکلے تو اس وقت غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب اس حال سے سنبھلے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، جلد ہی یہ گروہ شکست خوردہ ہو جائیں گے اور پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کافروں کے قتل ہو جانے کی خبر دی، اور ان کے قتل کی جگہیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دکھلا دیں۔ تیسری صورت یہ تھی کہ اللہ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جیسا کہ اوپر کے حاشیے میں درج ذیل حدیث سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ جن کافروں کی موت فرشتوں کے ہاتھوں واقع ہوئی تھی، ہم اس لاش کو پوری طرح پہچان لیتے۔ فرشتوں کی آمد سے جہاں مسلمانوں کے دلوں کو ثبات اور قرار حاصل ہوا، وہاں کافر بددل اور سخت مرعوب ہو گئے، اور چوتھی صورت کا ذکر آگے ابھی ہم آیت نمبر 17 میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 13، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کی ایذائیں پہنچائی جاتی تھی، ان کا ایک نمونہ درج ذیل حدیث سے میں ملاحظہ کرتے ہیں ہم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، تم میں سے کون جاتا ہے اور فلاں لوگوں نے جو اونٹنی نہر کی ہے، اس کی بچہ دانی لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرے تو اس کی پیٹھ پر رکھ دیتا ہے۔ یہ سن کر ان کا بدبخت ترین عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور بچہ دانی اٹھا لایا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو بچہ دانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں پیٹھ پر رکھ دی۔ میں خود یہ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش اس دن میرا کچھ زور ہوتا، یعنی عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں۔ کافر ہنستے اور ایک دوسرے پر گرے پڑتے، یعنی ہنستے ہنستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے اور سر نہیں اٹھا سکتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور بچہ دانی کو پیٹھ سے اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ قریش سے نپٹ لے۔ آپ نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدعا کر رہے تھے تو کافروں پر گراں گزرا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بددعا کی، یا اللہ ابو جہل سے نپٹ لے، اور عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سے نپٹ لے۔ راوی عمرو بن مامون نے 7ویں شخص عمارہ بن ولید کا نام بھی لیا، جو ہمیں یاد نہیں رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جن لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بددعا کی، میں نے دیکھا کہ ان سب کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینکی گئیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعائیں کی۔
آیت نمبر 14، ذالکم فذوقوا وَأَنَّ لِلْکافِرِینَ عذاب النار، اور کافروں سے فرمایا یہ عذاب تو اب چکھو، اور اس کے علاوہ کافروں کو دوزخ کا عذاب ہوگا۔ یعنی یہی سارے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے جب جنگ بدر کے موقع پر یہ قتل کیے گئے مسلمانوں اور فرشتوں کے ہاتھوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو عذاب وقتی ہے، اس کے بعد بڑا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے ابھی ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلی تفسیر میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں ہمارے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جب بندہ نکلے تو پھر اسے استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور اس بات پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یقین دلایا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد جو ہے فی الواقعہ آئی تھی۔ تو اگر ہم بھی اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اور اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے بھی شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائے، اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔